आसिक पूरा हालिया ओ बाबा कौन खाइलु गुड मॉर्निंग सांग माने जय जगन्नाथ केमिति अछंती आपण माने आशा करछि आपण माने सब भलरे थिबे आ खुशी रे थिबे आज मोर ए न्यू ब्लॉग को आपण मान को स्वागत आउ मु चलली टिके एक्चुअली आज मु जाउछि मार्केट जाउछु मार्केट माने अनुगुल जाउछु आ किछि काम रे किछि छोटा काम अछि सेतबे मु कहली टिके ब्लॉग टा बनै दबा सेतबे बनै देली कारण मु आपण कहितली जतोल जोड़ जिबे मु आपण को निश्चित भाबे जानि हो काय यार नानो केते लेट कर ला 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 ऑटो बस के चललो तो बुडूरी रहता तो बाबा कर जाओ जो मार्केट कौन पे जाओ जो ड्रेस है किनी वो मोने मोने सब तो रख देलु रे स्कूल दिन सब किनी वो वेरी गुड हाउ हाउ चलो जीवा चला अच्छा अच्छा अनुगुड़ा में आसी गले ओहो होमस्टा आयो रे मां बाबा रे जाम चलो मार्केट भीतर को हां 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 नहीं जा आग फल नहीं जा देखिकी दियो तो केमी खाइबे झियो चल मोटे ये पार्किंग रो कौन प्रकार सिस्टम ना किछि नहीं पा भारी हैरान हो सब बर्तमान आम हॉस्पिटल आसीचु हॉस्पिटल रे काम सारिकी तापरे कथा चलो जीवा तो बेसी बीमारी हम आम जब चप्पल छाड़ी आसवा चप्पल छाड़ी खाली पादरे गले तो बेसी देह खराब हम ना हाँ बहुत हैरान है चप्पल को आम बाहर थईदेलु जाऊँ खाली पादरे देखुना कौन कर हो जा देखिए आसे आरे हैरान गोटे सिस्टम रूल्स आसिक पूरा हालिया ओ बाबा चलो 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 मो माँ हालिया हो गले ओ बाबा रे से जो वार्ड रे देखिया दिस इज हॉस्पिटल कुआड़े रे पाइगल है जान पाले तो जुमा छुट्टी तमा केतल जीव घर को जीव हाँ किसी आम हॉस्पिटल काम सरला देखी आसलु पीसी नानी को बड़ पीसी नानी को देखिए ना चलनु ओहो जीवा आम गाड़ी आसीगला पलैबा बाहर मार्केट चलो कौन किनिया कथा किण जल्दी चप्पल पिंधिकी जीव तो हैंगर चप्पल पिंधिकी जीव कि खरा दुकान रू बाहर जिनस एत किणिलु चले बासन देखीदबा कौन आस आस कौन किणब सुंदर बहुत सुंदर मामा ओ धन
हाँ हाँ एमती करिया हाँ ଜିନିଷ କେତେବେଳେ କିଣିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ବୋଇଁ ବୋଇଁ ମୋର ଅଣିନାତି କଣ ଖାଇଲୁ ଓହୋ ଓହୋ ଆମେ କଣ ପୁଅ ପିଲା ସେକ୍ସନରେ ଭୁଲରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଚलो ଚलो ଆସ ଝିଅ ପିଲା ସେକ୍ସନ ଆଚ୍ଛା ଏତେ ଖରା ଆପଣ କହିବେ କି ଖରା ଦିନ ଖରା ହବନି ବାବା ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି ପାଣି ପିଇ ପିଇ ଦିନ ଚାଲିଗଲା ଆମର ଆସିଗଲୁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବଜାର କୋଲକାତା ସେ ତ କହିଦେଲା ମୁଁ କଣ କହିବି ହଉ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ହିଁ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଓହୋ ମୁଁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ କରିଲା ବେଳକୁ ଏପଟେ କିଣିବି କେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଏ ଆଗ କିଣାକୁଣି କରିଦିଏ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଫ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ All housekeeping staff and all security staff report to duty. All housekeeping staff and ओहो चलो चलो केते आज खाली बुली बुली दिन पळेबा हमकु नै हो बा एई ना कोन म चलो बागो खरार जीवन चले मो देख हाँ चलो चलो आगे आम जिन किदबा आम कम तापर खाइबा जंक्शन ही देखा जाओ ओहो टे पीदबा आइसक्रीम खाई मुह सारा लगे चलू आम घर को भूक प्रबल बहुत जोर खरा जिन किणाकुणी सरा बर्तमान मुझे पहुँची गली आम भौणी घरे एई कौन कहूलु भुकुलु तो बहे राग जीवा टे खाईद पागड़ी बेला देखा जाउछ तमे बहुत शॉपिंग करल कौन जिन आज आनिछ देखाओ हमको देखेबने ए सब पर देख पर देख पर एते दिन पर देख चलो खाईदबा भोक जोर तू खाऊनु पागली खाईदबा आज किसी से नहीं बिरियानी आनी देइतलु खाई दउछु खाई साला परे जहा कथाबार्ता तापरे मु आपन को देखिबे हम कोन कोन आनिछु धन देखेला कोन कोन हमर दिन आसी गुटे गुटे देखे दबो हला से देखेबो से देखेबो मामा माँ तमें उठी जाओ सी देखेबो अच्छा स्कूल अच्छा मामा अच्छा खाली नातुणीर नातुणीर एत बड़ एटा मोर तुम जानी पार एटा भी नातुणीर एटा भी नातुणीर हां एटा भी नातुणीर सब नातुणीर आईर जमा नाही झियो अच्छा झियो अच्छा हम झियो फेस
ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଆଣିଦେଲ ତମେ ଏଠି ଦୁଃଖ ଖବର ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ଏତିକି ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଏତିକି ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଆହୁରି ବି ଜିନିଷ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖେଇବିନି କାହିଁକିନା ଏଇଟା କିଛି କାମ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏଇଟା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଆସିଲେ ଆଉ କିଛି ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ୍ ଆଣିଥିଲୁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ମାର୍ଟ ଯାଇଥିଲୁ ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ୍ ଆଣିଛୁ ଆଉ ବାସ୍ ଏତିକି ଆଜିର ଦିନଟା ଏମିତି କଟିଲା ତା ସହିତ ଶେଷରେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ବାସ୍ ପୁରା କ'ଣ ଭୋକୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ମୋର ଏଇ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋର ଯେତିକି ବି ମାନେ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଭୁଲ କରୁଛି ମୋତେ ଜଣାଇବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଉ ବାସ୍ ଏତିକି ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଯାଇକି ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହି ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର ମୋତେ ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଲୋଭୀ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ହଉ ଥାଉ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ବହୁତ ମୋତେ ସ୍ନେହ ମିଳୁଛି ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲି ହଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଖରା ମୋତେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ବହୁତ ଖରା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହଉ ରଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ କହିଥିଲି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।